आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी नारी मोहिनी वशीकरण झील पटेइबा पई वशीकरण जार प्रयोग रे आपण निज पसंदर झील को पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। आज्ञा हाँ, एही वशीकरण करिबा पई आपनकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी। केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जागारे रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार किपरि से झील हेउ बा विवाहिता नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। पागली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झील बा विवाहिता नारी को किंबा पड़िशा घर भाउज को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई थकी गलेनी, हेले से झील बा नारी आपण को भाव देउनी, आपण को अणदेखा करुची। तेणु जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहूचंती, से झील बा नारी को पटेइबाकू चाहूचंती, ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करबाकू चाहूचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर काम रे आसीबो। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी नारी मोहिनी वशीकरण विद्या। बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण से झील बा विवाहिता नारी को निज आड़कू आकर्षित करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को मध्य फेराई आनी परिबे। जदि केउ झील आपण को धोखा देइची छाड़ी पळेइची, तेबे आपण एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसीबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणकू न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। तेबे फ्रेंड्स, एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुओ बा झील एही वशीकरण को अति सहजरे करि परिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी, बिना कोनोसी परिश्रम करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया अनुरोध शुणी रखंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करुछंती कि गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। तेणु मोर सेई बंधु मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखंतु। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे बुझंतु। अधारु छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न होला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेही परि वशीकरण हुए। तंत्र मंत्र जंत्र काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे सफल हेई पारुनाहांती, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। 100% सफल हेबे। आउ गोटिए कथा मने रखंतु, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कमेंट करुछंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे आपणक पई बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जहाकू आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जहाकू आपण बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कौन पई खर्च करिवे? आपणको यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो जेउ माने मोबाइल नंबर देउछंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउछंती। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सब ठकामीरु दूरेई रुहंतु। तेबे
ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସେ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜର କରିପାରିବେ, ଆଉ ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଆସନ ପକାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେଇ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ, ସେଇ ପୁଟୁଳିକୁ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତା'ର ନାମ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆପଣ ସେ ପୁଟୁଳିରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।